Magchika, day. Okay. So, ibong adar na imo, ha? Yes. Nya, kanahuman na ni mong libro. Bago pa ko nagsugod gabi. Bago pa dahil gabi, eh? Yes. I-recommend rin siya ni Kuan, candidate number 5. O, sa, gini ni number 5, ibong ipabasa. Nga nung ibon adar naman sa tanan libro? Ganahan kag, ganahan kag ibon? Yes. Ano sa man ang mga ibon imong ganahan? Mga big, small? Mga... No, ka, uy. What's your favorite bird name mo? Fluffy bird. Fluffy bird. What's the highest score mo sa Fluffy bird? 99. Ay, dahil mo, papasok akong mascara ni mo, dahil. Ang ano na sa kada. Ngayon, lupad. Well, I wish you the best of luck in finishing your Ibon Adarna. Yes, man. Thank you. And kanang more higher score in Flappy Bird. Yes. Thank you very much,